Okey ya, apa khabar semua? Berjumpa lagi sekali dekat channel saya di Portu Jawa Channel. Apa khabar anda semua? Hope anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. Sebab hari ni masih lagi kita nak masak menu-menu yang berasaskan menu-menu untuk kita punya perayaan Christmas kita pada tahun ni. Jadi kepada anda semua, hari ni saya nak buat satu menu yang amat moden, amat digemari sekarang ni, iaitu kita nak buat beef Wellington, ataupun hari ni saya nak buat yang mini beef Wellington. Idea ni saya dapat daripada Mas Panda Bubu sebab saya tengok dekat channel dia, tetapi saya olahkan mengikut saya punya resepi saya punya version saya. Sebab kita tak boleh ciplak orang punya resepi bulat-bulat, kita jadikan resepi kita. Itu namanya plagiat, okey. Jadi ini adalah saya punya version, saya punya cara bagaimana saya menyiapkan beef Wellington saya, okey. So kepada Mas Panda Bubu dan juga semua rakan-rakan saya yang berada di overseas, di Amerika, di Kanada, di Europe, di Australia dan di New Zealand, dan juga serata dunia lah, juga di Malaysia, sahabat Sarawak, saya mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year 2022. Semoga anda semua dalam keadaan sukses selalu dan bahagia-bahagia selalu. So let's check it out this video. Okay y'all, so look at this. This one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ni. So hari ni kita nak masak, sekali lagi kita nak masak menu Christmas, sebab kita nak menyambut Christmas tak lama lagi. So this one is one of the idea when you stay alone in the home ataupun stay alone in the house musim-musim pandemik macam ni. So ada satu menu yang sesuai untuk kita makan dan memang popular bagi menyambut Christmas. Tenderloin beef meat ataupun daging lembu batang pinang yang lembut walaupun dia ada serat-serat sikit, sebab kat Malaysia susah kita nak dapat daging yang memang yang setting untuk batang pinang. Ini saya beli kat pasar. Dia masih beku lagi, masih beraya-raya tu. So, as you know, today we want to make a mini beef Wellington ataupun daging lembu mini Wellington style, my version Portu Jawa. So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia, okay? Kalau kita nak buat beef Wellington, mestilah kena ada beef. Ni adalah daging lembu batang pinang 1 kilo, 1 kilo. This one tak sampai 1 kilo, ini dalam 800 gram. Nanti kita akan potong-potong sebab kita nak buat mini. Apa saya nak buat mini? Sebab dekat Malaysia kita cuma ada puff pastry yang square, yang kecil-kecil punya macam ni. Dia tak ada yang besar, yang lebar tu. Kita nak balut satu ni, biasa kena yang besar, yang lebar. Dia punya pastry dia. Tetapi kita ada yang ini je kat Malaysia, jadi kita kena buat yang mini-mini je. So this one is a puff pastry secukupnya. Dekat Malaysia ni jenama kawan lah yang ada kat mini market kan. And then we need the butter, kita perlukan butter, dan kita perlukan cream cheese. Ni cream cheese, beli yang kecil je cukup untuk cream cheese. And this one is a chopped onion, bawang yang kita chop secukupnya. And this one is a chopped garlic, bawang putih yang telah kita chop pun secukupnya. And kita perlukan this one is button mushroom ataupun cendawan button yang butang yang dekat dalam tin. Kita ambil, nanti kita akan chopkan dia. Satu tin tu cukup. And this one is a black pepper, grounded black pepper, lada hitam yang kita ground. 1 pieces of egg, because we need this egg yolk. Kita perlukan kuning telur dia untuk sapuan atas. Saya suka ada aroma dan rasa cendawan shiitake. This one is a shiitake mushroom. This one adalah optional, nak letak-letak, tak letak pun tak apa, cukup dengan cendawan. Suka rasa cendawan shiitake mushroom ni, so kita perlukan sedikit lah. Dan kita perlukan sedikit mixed herb untuk ada aroma kepada daging kita, dia punya daging kita ni, supaya dia punya aroma dia sedap. This one is optional. You nak letak apa-apa flavor, terserah kepada cita rasa anda, okay? Dan kita punya salad, kita akan makan dengan salad. This one adalah lettuce, kita perlukan lettuce. This one is tomato, and this one is a carrot and cucumber. Untuk kita punya hidangan kita dihiaskan dengan salad, kita kena makan dengan salad, okay? Itu saja. So now let we cook. Mari kita masakkan dia. So sekarang ni daging kita kena potong mengikut saiz yang kita perlukan untuk kita buat mini Untuk mini, okay. Rasanya cukup besar ni kan, segini kan. Gini agak lembut juga, bahagian yang lembut. Okay, so kita potongkan semua, okay. So ini saya dah trimming sikit sebab kita nak masukkan dekat acuan kita. Dia takut tak muat, jadi kalau macam ni okey, dia rap-rap jadi saya kena potongkan, kecilkan sikit. So sekarang ni kita nak perapkan dia. So now kita nak perapkan dulu, kita masukkan little bit of black pepper, lada hitam, and little bit of salt, sikit garam, and little bit of mixer, campuran herb, kita
taburkan, ya. And we mixing well, kita adukkan merata, okay. So now we take aside, kita ketepikan dulu untuk kita prepkan dia. We marinate around half an hour, setengah jam, okay. Okay, so sekarang kita nak chopkan kita punya button mushroom dengan shiitake mushroom kita, okay. So kita chopkan semua, okay. Okay, so sekarang kita nak chopperkan kita punya mushroom kita. So kita gunakan chopper, masukkan dalam chopper. Ya. Yeah. And we cover up, kita tutupkan. Dan kita tutupkan. Chop it. Sekejap je. Alright, nampak tu. Ya, dia dah lumat. Jangan terlampau lumat sangat, dia tak sedap. Now we melting the butter, kita cairkan butter. Like this. So now we chopping, this one is the onion, kita punya onion kita. And this one is kita punya garlic kita. Agak super dry macam ni. Kita masukkan kita punya mushroom kita. And this one. Okay, so masukkan garam or MSG or gula, terserah kepada cita rasa anda. Okay, so saya masukkan stock mushroom, ya. Kita masukkan flavor mushroom. So kita teruskan saute. So cendawan kita dah masak. So now kita tutupkan api, ya, switch off the stove. Terus kita tuangkan dekat kita punya cream cheese kita, okay. Nampak ni masih panas-panas lagi, nampak tu masih beruap-uap lagi, nampak tu. Ya, panas-panas macam ni. So ini adalah kita punya cream cheese kita. So kita apa ni? Hancur-hancurkan sikit, ya. Kita masukkan bahan-bahan yang telah kita tumis tadi, Okay. And we mixing well, kita adukkan merata, okay. Dia akan melting dengan cream cheese kita. Ni untuk kita punya salutan inti kita. Memang sedap, ni pun dah rasa macam lapar perut, So now we take aside, kita ketepikan dulu sementara kita nak siapkan kita punya daging kita, okay. Okay, so sekarang ni selepas half an hour, nampak ni kita punya marinate kita, daging telah kita marinate. So kita kena lapkan dulu supaya dia tidak berair-air kat situ. Ya, kita lapkan dulu macam ni, ya. Saya buatkan pakai cetak, This one kita punya mold kecil-kecil macam ni sebab kita nak buat mini. So kita letakkan kita punya pastry tu, Satu pastry kita masukkan begini, begitu. Like this. Okay, sekarang kita masukkan kita punya cendawan kita, bahagian paste bawah ni kita masukkan begitu, ya. Kita toppingkan dia, kita tutupkan dia dulu, ya. Kita tutupkan, kita toppingkan bawah ni, ya. Base dia, okay. Ini yang bahagian atas ni kita kena tekan-tekan sikit, supaya dia sampai ke atas untuk dia cover up, penuh, bahagian dinding-dinding dia ni, okay. Dan sekarang kita masukkan daging kita. Okay, tak perlu macam ni lah, kita masukkan dia melintang lah, Kita buat kecil sikit. Sebab terlampau tinggi sangat. Begini. And now yang bahagian atas ni kita top upkan lagi, Kita letakkan macam ni dia punya cendawan dia, Okay. Like this. Lastly kita cover upkan dia, Kita tutupkan dia, okay. Ke bawah macam tu. Okay. Like this. Okay. So jadi satu kita punya beef Wellington, mini beef Wellington kita akan masukkan dekat peti ais, dia sejukkan dekat peti ais around half an hour. Tapi sebelum tu kita kena sapukan dengan kita punya egg yolk kita, okay. Now kita siapkan yang seterusnya, okay. Like this. Alright. Kita dah masukkan penuh macam ni, ya. Kita dah susun dekat kita punya mold kita punya pastry. So kita masukkan kita punya cendawan. Like
Ya, so dah jadi 3. Saya buat 3 je lah. Yang satu lagi ni tak payah. Yang satu ni saya simpan dan makan seorang je kan. 3 ni dah banyak. 3 mok pula kan. So saya hias dengan very simple lah ya. Kita bentuk-bentuk simple. Kalau you nak buat lagi cantik, you boleh buat lagi cantik. Saya buat palang-palang macam ni je lah. So kita oleskan dengan egg yolk Sapukan dengan egg yolk. Okey ya, nampak ni dah sekata, kita dah sapukan sekata ya. Nampak tu, dia dah kuning-kuning macam tu. So now we put in our refrigerator, kita simpankan dalam peti ais kita half an hour, setengah jam. Kita bagi dia sejuk betul-betul, bagi dia kering sebelum kita bakekan dekat oven, okey? Selepas half an hour, ya, selepas setengah jam dia dah kering, nampak ni. Ya, dia dah kering. Kalau awak nak sapu lagi bagi dia kuning-kuning gitu pun boleh ya. Okey. Tapi saya rasa tak payah terlampau kuning sangat lah Nanti takut dia rentung pula kan. So now ready to be baked. Kita akan bakekan dekat oven kita, okay? Pre this oven, kita panaskan oven ni. So kita buka. Kita masukkan kita punya beef Wellington kita mini. So kita bakekan dia. So now we cover up, kita tutupkan. Now kita bakekan around 10 minutes or 15 minit, dalam 10 atau 15 minit untuk dia setting bawah dia sebelum kita keluarkan dan kita bakingkan dia sepenuhnya, okay? Before we can take it out from this mold, so we bake around 10 minit, okay? Tu kita punya beef Wellington kita dah masak, dah kembang, dah golden brown tu. Look at this, nampak ni. Nampak tu dia dah golden brown, dia dah masak. So now kita tutupkan api. Okay, so bila kita dah keluarkan, so kita kena keluarkan dia daripada acuan dan kita bakekan lagi dalam 10 minit, 10 minutes, okay? So dia akan jadi macam tu sebab kalau kita tak keluarkan, di bawah dia lembik, dia berai, okay? Okay, so now after 10 minutes, selepas 10 minit, kita kena letakkan aluminium ni supaya dia tak rentung, nampak tu? Ni dah jadi dah kita punya beef Wellington mini. So now kita dah boleh angkatkan, kita dah boleh potong. So now ready to be served. Kita akan hidangkan dia. So, tada! So, ini dia kita punya mini beef Wellington ataupun Wellington beef mini, my version Portu Jawa, sempena-sempena kita menyambut Christmas. Ini kita buat medium rare. You boleh buat yang well done pun boleh juga, tapi ini kita buat medium, not medium rare. And ini yang belum dipotong, ini yang telah dipotong. Kita ada gravy, black pepper gravy, dan kita ada salad, tomato, cucumber, carrot and lettuce. So now I zoom it for you, okay? Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 I also look at this. This one adalah kita punya mini beef Wellington ataupun kita punya daging lembu yang kita wrapkan dengan Wellington style untuk sesuai kita makan sempena Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Last Christmas, lagu Last Christmas tu semua lagu Christmas lah kau nak nyanyi kan. So tak apa membuang masa, marilah kita makan, marilah kita santap, minum dulu. Wow. So ini adalah yang rare, yang medium bukan medium rare. Nampak ni, dia soft and tender macam ni. Wow. Wow, sedap kan? Dengan dia punya mushroom dia tu melekat dekat dia punya daging. Crispy ni pun dah rasa sejuk kena aircon. Kalau tak dikerpak-kerupuk dia macam ni, masih kerupuk-kerupuk. Lepas tu kita gunakan pantry nampak ni. Wow, so amazing. You must try at home
satu menu yang amat popular sekarang ni dan digemari oleh masyarakat seluruh dunia. So. Enak. I bukan nak puji diri sendiri, I masak sedap. Tapi resepi ni memang sedap dan you must try at home, okay? Idea nak masak beef Wellington ni sebenarnya saya dapat daripada Mas Panda Bubu sebab dia masak untuk dia punya kenduri kendara dekat dia punya video. Jadi saya fikir, raya Christmas ni saya nak masak lah dan saya cuba. But idea dan resepi ada kita ambil daripada abang Mas Bubu, tetapi kita sebagai chef kita kena olahkan dia mengikut kita punya cara kita, version kita, okey? Jadi kita berbeza sikit. Kita berbeza sikit. Dan kepada anda yang tak pandai nak gunakan, sebab mula-mula saya gunakan pastry tu, dia kan lembikkan dia punya kulit tu. Jadi bila kita letakkan daging, dan tu dia jadi macam berderai dia punya kulit tu, jadi tak boleh nak kita bentukkan bulat-bulat macam mana Bubu buat. Jadi saya gunakan cetak. Bila saya gunakan cetak, kita bakekan sekejap. So dia akan keluarkan air dalam 20 minit macam tu, dia akan keluarkan air. So kita akan terus kita telongkupkan dia. Kita settingkan balik semua dekat oven, kita bakar kat oven. Tapi tak boleh overcook kan. Kalau overcook nanti dia akan jadi well done. So amazing. So kepada anda yang sukakan dia punya gravy, boleh makan dengan dia punya gravy. Ya. Okay. So gravy ni you boleh tengok dekat I punya previous video buat steak, buat chicken chop, ada macam mana cara saya buat gravy ni. Makan dengan tomato. So kepada anda semua bagaimana? Nak cuba tak resepi ni? Satu resepi yang amat sedap dan modern dan very orang kata urban punya resepi dan sesuai untuk disesuaikan dengan kita punya hari-hari Natal atau juga hari Christmas ni, sebab rasa dia memang sedap. You must try at home, okay? So kepada anda semua saya mengucapkan selamat Hari Raya Christmas ataupun Happy Natal ataupun Happy Merry Christmas to all people around the world. So semoga tahun ini dan tahun akan datang memberikan cahaya, memberikan kebahagiaan dan kita akan dapat mengecapi apa yang kita impikan dan apa yang kita plan, okay? Sampai berjumpa lagi di lain masa, di lain menu, di lain resepi. Merry Christmas and Happy New Year 2022. Bye!